प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा हो। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु एवं आपण मान जीवन को उन्नत करंतु। मु प्रभु को विश्वास करे से महान परमेश्वर, प्रत्येक समस्यार समाधानकारी परमेश्वर से अटंती। आपण मान जीवन में थिबा प्रत्येक समस्या को से समाधान करने परमेश्वर अटंती एवं आपण मान प्रत्येक प्रश्नर उत्तरकारी परमेश्वर से अटंती। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील मैंने आपण मान दुख समस्या कष्ट जहाँ भी रही अच्छे से परमेश्वर निकट में जनातु। से ताहा सफल करिवे, से ताहा श्रवण करिवे। विशेषकर आज मु आपण मान सम्मुखें छोटे उपदेशटी रखा चाहे प्रभु वाक्य द्वारा। जो माने आज जगत में ताड़ना प्राप्त होती, निंदित होती, अपमानित होती, ख्रीष्टों सकाशु ख्रीष्टान हेबा सकाशु निराश हुंतु नहीं, दुख करंतु नहीं। यह एक गौरवर विषय। आजिकाली जो यूट्यूब माध्यम अनेक धर्म परिवर्तन आरोप लगे ख्रीस्टियन मानकु प्रभुंकर लोक मानकु ताड़ना करा जाउछि, निंदा करा जाउछि, अपमानित करा जाउछि, माड मध्य मरा जाउछि। ता समस्त देखुचंती। आज मांसधारी प्रत्येक प्राणी मनुष्य ता निरीक्षण करुचंती। तथापि मध्य केते लोक से विषय कहउचंती, आउ केते लोक देखु देखु मध्य तुनि पड़ी रहुचंती। किंतु मु आपण मानक सम्मुखरे कहिबा पई चाहे ख्रीस्टियन या ख्रीष्टों को नहीं अटे, जीसु को नहीं अटे। आ ख्रीस्टियन मानकर फाउंडर जीसस क्राइस्ट, प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। आपण माने जानती आमने ख्रीस्टियन टू आमनकर जो फाउंडर जीशु ख्रीष्ट अटंती। एणु तांको नाम रे आमको ख्रीस्टियन बोली कहा जाए। जे ख्रीष्टंकर अनुकरण करे से ख्रीस्टियन हुए। आमनकर नाम जहाँ अच्छी ताहा ही थिबो, आमनकर टाइटल जहाँ अच्छी ताहा ही थिबो, आमे जोठी थिबा सेठी ही थिबा, आमनकर परिचय पत्र जहाँ अच्छी ताहा ही थिबो। ताहा चेंज होनी, परिवर्तन होने। ख्रीष्टों को परि जे आचरण करुछि, तांको अनुकरण करुछि, तांकर वाक्य अनुसार चालुछि, से ख्रीस्टियन नाम रे नामित हेउछि। विशेष करी बाइबल रे प्रथम करी प्रेरित पुस्तक 11 पर्व 26 पदरे ताहांकर शिष्य मानकु ख्रीस्टियन बोली नामित करा जाइथिला। आ प्रथम ख्रीस्टियन शब्द बाइबल रे सही स्थान रे आमने देखिबा को पाउछु। ता पूर्वरु आमने जितेबेले देखु माथ्यू लिखित सुसमाचार, मार्क लिखित सुसमाचार, लूक लिखित सुसमाचार, जहन यही समस्त विषय को आमने देखु। किंतु सेथिरे ख्रीस्टियन बोली कौन सी क्षेत्र रे कौन सी स्थान रे लिखा जाए। समस्त जीशु को पछरे अनुकरण करुथिले एवं निज जीवन को सजाड़ुथिले एवं जीशु को ठारू शिखुथिले। जेतेबेले प्रेरित पुस्तक 11 पर्व 26 पद माने पाठ करिबा, मु चाहिबी आपण माने परमेश्वरंकर वाक्य को खोलंतु एवं आपण माने मध्य देखंतु प्रभुंकर वाक्य कौन कहूछि। 26 पदरे जितेबेले माने देखु से स्थान लिखा जाए, पुणी से ताहांकु पाई आंत्योखिया को घेनी आसिले। से माने संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत मंडली सहित रही अनेक लोकों को शिक्षा देले। पुणी आंत्योखिया रे शिष्य माने प्रथम रे ख्रीस्टियन बोली आख्यात हेले। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने यही स्थान जितेबेले मैंने गोटे घटना को देखु, आंत्योखिया रे जितेबेले मंडली स्थापन होची, जितेबेले से स्थान को देखु, से पूर्व रे किछि मध्य माने जानी पारु परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार। ता पूर्व 19 पदरे जितेबेले देखु स्तिफानंक सकाशे जहाँ घटी थिला क्लेश, सेथि पई अनेक लोक छिन्न भिन्न होइथिले। स्तिफानंकु कोन घटी थिला ना प्रभुंको कथा कहिबा हेतु, ख्रीष्टों को अनुकरण करने हेतु, लोक मान को भल हेबा पई कहिबा हेतु, आउ से स्थान रे कौन घटुची
ନା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପର୍ବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଥରରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଅଛି, ତାର ଗାଁ ଯେଉଁଟା ତାହା ହିଁ ଅଛି, ତାର ଟାଇଟଲ ବି ତାହା ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଭୟରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଠି ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କେମିତି ଥିଲେ? ବାଇବଲ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତିକି ଖରାପ ଲୋକମାନେ, ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ନାମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ସାଉଲଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନର ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ, ଆନ୍ତିଖିଆର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣେ କ୍ରସ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ବାଇବଲ ଧରିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ସେ ଗମନ କରେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହେତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ହେତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଅପମାନ କରୁଛି, ତେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଧରିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ 28 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପ୍ପା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାର ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ପାଉଲ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ପାଉଲ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ସେ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ସେ ଥିଲେ। ସେ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ। କାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ? କାହାକୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ? କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଏ? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରେ,
ସେମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ପିଟୁଥିଲେ, କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। କେତେ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଚାଲିଥିବ, ସଡନଲି ଗୋଟେ 4-5-6 ଜଣ ହେଇକି ଦଳ ହେଇକି ଯାଇକିରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ବସୁଛ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ସେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି କି, କହୁଛି କି? ଜବରଦସ୍ତ ଯାଇ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧମକ ଦଉଛ, କେସ୍ କରୁଛ, ବାଡ଼ଉଛ, ହାତ ଉଠଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ? ପ୍ରଥମରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଛ। ଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ମଣିଷକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ଏ ଭାବୁଥିଲା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପମାନ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା, ହସ୍ତ ଉଠେଇବାଟା, ମାରିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିବା ସହିତ ସମାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଯେତିକି ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ବି ସମୟ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଭଲ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଦିନ। କେହି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତୁମକୁ କହିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ। ମଣିଷ ଯଦି ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ପାରୁନି, ତୁମେ ଯଦି ଶିଖି ପାରୁନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଭଲରେ ଶିଖେଇବ। ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲରେ ଶିଖେଇବ। ମନେ ରଖ, ଫିଟିଗଲି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିକି। ସେଇ ସମୟ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିଅଛି। ଏ କହୁଛି, ଓହୋ, ଏତେ କଥା କହି ସହଜରେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତାହାକୁ ସେ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କେହି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସୁ, ତୁମେ ଭଲରେ ରୁହ, ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ,
प्रथम पितर 4 पर्व 16 पद तेबे से स्थान लिखा जाए सुंदर भाव कौन बोली किंतु कहीं जदि ख्रीष्टान हेबारु दंड भोग करे ताहले से लज्जाबोध न करू बरम एही नाम हेतु ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू। जो माने ख्रीस्टियन अर्थात जो माने ख्रीष्टंकर अनुकरण करती ताहांक पछरे चलती मुझे मान को कहवा पाई चाहे प्रभु को वाक्य कहवा आमान को अनुमति दौछि प्रभु को वाक्य आमान को बुझाऊँ प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झियो माने जे कौन ना ख्रीष्टान हेबारु दंड भोग करे कौन हेबारु ख्रीष्टान हेबार अर्थात ख्रीष्टन परि आचरण करिबार अर्थात मद छाड़िबारु निशा द्रव्य जहाँ छाड़िबारु व्यभिचार खराब समस्त पदवी सबु विषय को छाड़िबारु खराब स्वभाव छाड़िबारु खराब सांगसाथी छाड़िबारु जन को दंड मिलुछि। आज आपण चोरी कले बोली दंड मिलुनी मु कहबा पई चाहे आज आपण माने गोटे दुराचारी हेले बोली दंड मिलुनी आज आपण माने हत्याकारी हेले बोली दंड मिलुनी आज परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार ख्रीस्टियन अर्थात ख्रीष्टन को अनुकरण कले बोली दंड मिलुछि। आनंदित हुंतु खुशी हुंतु दुख करंतु नहीं ख्रीष्टान हेबा जदि दंड भोग करुचंती लजाबोध मध्य करंतु नहीं आउ ईश्वर को महिमा दियंतु प्रभु धन्यवाद मु भलो हेली बोली आज ये माने मते अपमान करुचंती निंदा करुचंती ताड़ना करुचंती प्रभु को वाक्य रे ताहा लिखा जाए 14 पद जदि देखु से पितर पुस्तक प्रथम पितर 4 पर्वर 14 पद जदि देखु से स्थान लिखा जाए जदि तुम्हें माने ख्रीष्टन को नाम सकाशे निंदित हो ताहले तुम्हें माने धन्य कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वर को आत्मा तुम्भ मानक ठारे अधिष्ठान करुअछंती। केते सुंदर विषय को आमे देखुछु गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वरंकर आत्मा तुम्भ मानक ठारे अधिष्ठान करुछंती का ठारे ख्रीष्टन को नाम सकाशे जदि निंदित होउछंती धन्य आपण मानक ठारे धन्यवाद जो माने ताड़ना करुछंती साहाय्य करुछंती ख्रीष्टंकर आत्मा को ताहा निकट रे आनिबा पाए धन्यवाद जो माने आजी ख्रीष्टान मान को निंदित अपमानित करुछंती तुच्छ करुछंती बाड़ौचंती पिटुचंती प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू भलो रुहंतु आपण माने सुख शांति रे रुहंतु आपण माने ताहा करिवा हेतु निंदित प्राप्त होतिबा ख्रीष्टान उपरे परमेश्वरंकर आत्मा सूची प्रभुंक वाक्य अनुसारे ईश्वरंकर आत्मा अधिष्ठान करुअछि गौरवर आत्मा अधिष्ठान करुअछि एतिकी साहाय्य करुचंती मो पाखरे किछि नाही देबा पई प्रेमर नमस्कार जणाउछि जो माने ताड़ना करुचंती निंदा अपमान करुचंती पिटुचंती ख्रीष्टान मान को विशृंखला करुचंती धन्यवाद खुशीर विषय आपण माने सेमती करि चलंतु प्रभुंकर आत्मा लोक मान को ऊपर आसुथा आ प्रभुंकर राज्य भी शीघ्र आसु गॉड ब्लेस यू ताड़ना द्वारा आमान को साहाय्य करुचंती सेवा करिबा पाई प्रभुंकर उपस्थिति को आनिबा पाई प्रभु आपण मान को परिवार को मध्य आशीर्वाद करंतु एडो धन्य जो माने ताड़ना प्राप्त होउचंती दुख करंतु नहीं जदि आपण मान को जणे आसी मारुछि निंदा करुछि अपमान करुछि लज्जित होंतु नहीं दुख करंतु नहीं से आपण मान को साहाय्य करिबा पई आसुछि एणु ईश्वरन को धन्यवाद दियंतु प्रभु धन्यवाद मने रखंतु ए प्रकार उत्तम ख्रीष्टान ही बढ़ंतु अर्थात ख्रीष्टंकर अनुकरण करंतु ताहांक पछरे चलंतु एवं प्रभुंकर गौरव दोषरे वृद्धि हुंतु मु आशा करे ए उपदेशटी आपण माने मन रखिले प्रभु ए उपदेश द्वारा वाक्य द्वारा आपण मान को आपण मानकर परिवार को आपण मानकर भविष्य को
उज्जवल करी आशीर्वाद रे वर्धिष्णु करंतु। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।